Ali yɛrɛ kɔnɔ ne hakili a bɛ faba la a bɛ région bɛɛ la a dun fɔra k'a fɔ ka maaw hakilila tigɛ ni ninnu taara ninnu ye jatebɔlaw de n'o ye recensement kɛlaw ye ka jatew bɔ ka ɲininkaliw tugu aw la aw k'u kunbɛn ka ɲa aw kana foyi dogo la ko in dabɔlen tɛ foyi kama ka da ka jira malidenw na an hakɛ ye joli ye ɲinan san 2000 ni san 22 in maliden hakɛ ye joli ye a cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin ni maakɔrɔba joli don nka fɛn min ye nin baarakɛla ninnu ye recensement kɛla ninnu ye gɛlɛya b'u kan dɛ ka d'a kan n'u donna du dɔw kɔnɔ dɔw tɛ kuma n'u donna du dɔw kɔnɔ dɔw ka ira dɔ tile fɛ dɔw b'u ka wulu bila ne yɛrɛ ye kunnafoni min sɔrɔ wulu bɛ pan ka ɲɛrɔkin dɔw kan a dun fɔra disposition bɛ ka ta yaasa nin denmisɛnninw cɛ n'a muso u ka se ka kunnafoniw sɔrɔ n'u donna aw y'u bɛrɛbɛrɛ aw k'u bisimila ka na u bɛ ɲininkali fɛn o fɛn tengo aw la ka jaabi ɲuman d'u ma aw kana foyi dogo o la kɛnɛya kan kalan ani sɔrɔ barako jɔyɔrɔko jamana bɛ lahala min na a k'a bɛɛ lajɛlen fɔ aw haminanko ye fɛn min ye u b'aw ɲininka o dɔrɔn de la k'a bɛɛ sɛbɛn sɛbɛnfura kɔnɔ n'o nana kɛ gɛlɛya olu bolo sur le terrain recensement in yɛrɛ a bɛ mun de kan a daminɛna waati jumɛn Yɔrɔm Jalicu araba min bɛnna juin kalo tile 15 ma a baaraw a daminɛ kɛra an ka minisiri min ka baara bɛɛlen don adamadenw jateli koɲɛw ma ani soko koɲɛw ale de ye a baara ninnu don a bɛ waati jan bɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ waati sera sa min ye nin baara in a tako 5nan ye ka sabu kɛ tako fɔlɔ kɛra 2nan kɛra 3nan kɛra 4nan kɛra an bɛ 5nan de la maa minnu fatura olu ka jatew olu bɛna dɔn maa minnu balolen don maa minnu bɛ baara la kalanko kɛnɛyako o jatew bɛ dɔn a bɛ kɛ sababu ye fana san nataw la ani gouvernement bɛ fɛn minnu labɛn ka bila san 5 san 10 san 20 o laɲini minnu kan ka taa kɛnɛyako la kalanko la sɔrɔ yɛrɛ yiriwali baaraw la o koɲɛw ka se ka bila sen kan minisiri min ka baara bɛnnen don nafoloko koɲɛw ma n'o ye Aluseni Sanu ale ka minisiriso ye kibaruya dɔw di ka sabu kɛ n'i ye nin ko ta ka lajɛ a tɛ taa nafolo kɔ maa minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ sɛbɛra maa minnu taara jamana ɲɛmaaw fɛ ka baara in kalifa olu ma a yirala k'a fɔ o bɛ tali kɛ maa 26,000 327 la ɲɛmaa min bɛ u la o ye maa 4,504 min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye i n'a fɔ subahana mansin bɛ kɛ minnu bolo o ye maa 800 ani maa 66 ye ninnu de bilala jamana kɔnɔ ka daminɛ marabolobaw la marabolo dɔgɔmani hali bugufiyɛw maaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ maliden bɛɛ ka se ka jate ka maliden bɛɛ ka lahalaya ɲini k'a ɲɛdɔn min bɛ kɛ sababu ye baara ka se ka nɔgɔya minisiri Sanu ka kɔrɔfɔw la a ko jɛkulu fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ minnu faralen don Institut national de la statistique kan o ye jɛkulu ye jate yɛrɛ koɲɛw bɛ min bolo a kɛra fɛn fɛn jate ye jamana kɔnɔ Institut national de la statistique olu ka baara bɛɛlen don o ma olu ni jɛkulu fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni o minɛn kɔnɔ wele bilala olu bɛɛ lajɛlen ma u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiriw kan min ye nin baara ninnu a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ jamana ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunnafoniya minnu bɛ yen ni u mako b'a la ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɔrɔ ni kunnafoniya ninnu n'an m'a sɔrɔ joona joona hali an ka kalafili koɲɛw a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye o koɲɛw la o de y'a to a yirala k'a fɔ min ye dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye maa ninnu u na bɔ n'o ye cɛlakaw a musolakaw minnu bɛ yen ni yamaruya dira u ma u ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɔrɔ koɲɛw la jamana kɔnɔden hakɛ an ka seko nu an ka dɔnko taabolo ale ni du yɛrɛ kɔnɔna la gaw bɛ cogo di gaw jamakulu bɛ cogo di fo ka se o n'a ɲɔgɔnna caman ma kalanko ale ni jamanadenw n'i y'u ta k'u lajɛ maa minnu bɛ n'u ye furu kɛ maa minnu ma furu kɛ kɛnɛyako baarako ale ni so yɛrɛ koɲɛw
taa ni ka segi fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔdenw n'u bɛ nafa sɔrɔ a la da dora o waleyaw bɛɛ lajɛlen na. Ibrahim Diallo Thiaw, ministre des finances n'o ye nafoloko ministre ye, a ko n'i ye nin ko ta k'a lajɛ i n'a fɔ kuma daminɛ i y'a fɔ cogo min na a ko ni gɛlɛya tɛ ban. O de kɛra sababu ye olu y'a ɲini an dɛmɛbaajɛkulu fɛ u ka se ka olu dɛmɛ nin baara in na. Ministre ye sanu ye min da nin kan a ko camancɛ fanga tigilamaaw u ka laɲini fanba dɔ ye nin ye. Baara daminɛ o ye quartiers ka se burusikɔnɔna n'o ye villages ka se marabolo dɔgɔmaninw ka se marabolobaw yala bɛna kɛ ka se ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa jate ninnu kɔɲɔw ka se ka lasabati. O de la min ye ministre ka kɔrɔfɔ ye a ko jamana marabolo kɔnɔna la i n'a fɔ gouverneur préfet sous-préfet ka se dugutigilaka ni maire ma a ɲinina u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka olu dɛmɛ nin baara in na u ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn di u ka sigida maaw ma ni jatekɛla ninnu sera u ka so maaw k'u bisimila ka ɲɛ u bɛ ɲininkali min tɛnko maaw la maaw ka ɲininkali ninnu jaabi ka ɲɛ o jaabi ninnu de bɛna taa jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka jamana ɲɛta a baaraw labɛn san nataw la a yirala k'a fɔ fana lakana tigilamaaw wele bilala olu fana ma u ka se ka fara ni jɛkulu denw kan min ye baara ninnu ye a bɛ se ka kɛ lakana koɲa la bonya ni karama kɔnɔ cogoya minnu na u ka se ka bila sen kan. O tuma lakana polisiw b'u k'o kɛ kosɛbɛ o ka fisa kunna sini de ye Abdou ne ye kunnafoni sɔrɔ recenseur dɔ donna du dɔ kɔnɔ olu girinna ka d'a kan. Alahu akbar. N'u fana bɛ don u k'u to yɔrɔ jan fɔlɔ u ka ɲininkali kɛ ka foli kɛ an ni tɔɲɔgɔn tuma ayiwa anw ye recensement kɛlaw de ye k'aw ka papiyew bɔ bugunatigi papiyew bɔ k'a yira dutigi la ni wulu bɛ kɛnɛ ma o bɛ taa siri n'o tɛ Bamakɔ wulu tɛ sogodugu na dɛ n'a y'i kin fo ni Ala faral'i kan an k'o fana fɔ dɛ ne y'o kunnafoni de sɔrɔ ko wulu girinna ka da dɔ kan o tuma u k'a kɛ basigi kɔnɔ u fana ka ɲininkali kɛ o y'a cogo ye dɛ Abdou n'o bɔra yen i yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn baara belebele a bɛ di an denw n'an dɔgɔninw de ma dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la tiɲɛ tɛ raveki kɛra yan radio ɲɛta wulila ka wuli ka jɔ mun k'o la yan u y'u ban ka denmisɛnw ka wari d'u ma an k'o fana fɔ dɛ an k'o fɔ dɛ Mali gouvernement fana y'a kɛra nin cɛmancɛ fanga in ye n'o tɛ gouvernement caman tɛmɛna u bɛ denmisɛnninw bila recensement na u bɛ denmisɛnninw bila raveki baara la Abdou n'a sera nafolo sɔrɔ yɔrɔ ma ko ka denmisɛnninw lahinɛ u ka nafolo a tɛ di u ka sabali o man ɲi o tuma an bɛ kangarida mun kɛ ɲɛta kɔnɔ yan o ye nin recensement mun bɛ ka kɛ jeunes diplômés de bɛ ka kɛ baara t'u bolo a muso n'a cɛ n'u tilala a y'u ka nafolo d'u ma aw ka musakanin d'u ma u bɛ taama i b'a fɔ ko n tigiɲɛ u bɛ sɛgɛn dɛ moto tɛ dɔw bolo u b'a bɛɛ k'u sen de la o tuma gouvernement mɔgɔw n'u tulo b'an na u k'a kɛ Ala kama nin denmisɛnnin ninnu yaasa k'u motiver u ka musakaw ka d'u ma seli sera nin de tun y'an kangarida kan ye an fana bɛ sen de la ka d'a kan radio ɲɛta sigira nin n'a ɲɔgɔnnaw an y'a caman kuma fɔ kumaso in kɔnɔ ma raveki ta fiya ozone ta fana olu fana u nana ka girin ka denmisɛnninw ta baara la a sera yɔrɔ dɔ la kalo 6 kalo 7 u tɛ sara sɔrɔ o tuma Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'aw mana a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na Abdou Ouattara banbaganciw u b'a kan kosɛbɛ nka anw fana ka armée b'a kan siga t'a la nka sisan a tɔ donna banbaganciya ye tiɲɛ ye a tɔ donna ɲɛngoya la dɛ ka mobiliw ni dajiw jeni u b'a dɔn embargo bɛ Mali kan u bɛ k'o tɔ u bɛ k'o tintin Abdou maa ye ninnu lebu Ala k'u lebu maa ma ninnu lebu Ala k'u an y'u ko ɲɛ jira Ala la inchallah ko citerne ninnu jenina yɔrɔ jumɛn jema Ibrahim Diallo Thiaw tɛnɛn min bɛnna juin kalo tile 13 ma san 2022 min ye taji doni compagnie dɔ ye olu taara taji doni ka na litiri 45 gasoil la u bɛ ka bɔ Kayi ka na a yirala k'a fɔ Mamour Tulenw min ye kilomɛtiri 10 ye ka se Torodo dugu ma Mamour Tulenw ye nin mobili ninnu jɔ u ye mobili jɔ dɔrɔn u y'a ɲini mobili bolilaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ mobili kɔnɔ
u bɔlen kɔfɛ u ko u k'u ka sɛbɛnfuraw di olu k'u ka sɛbɛnfuraw ka sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnfuraw dilen kɔ chauffeurw fɛ u y'a yira chauffeurw la k'a fɔ a tɛ olu ni chauffeurw cɛ nka a bɛ olu ni jamana ɲɛmaaw de ni ɲɔgɔn cɛ chauffeurw ko ayiwa olu kɔni ye chauffeur de ye olu bɛ baara kɛ ka se k'u ka denbaya de balo hɔrɔnya ani laadiriya la olu tɛ jamana ɲɛmaaya la wa jamana ɲɛmaaya ko a tɛ olu ka sara la mamurutilen ninnu ye jaabi min sɔrɔ o la u ko chauffeur ninnu taara taji min ta taji in bɛ na di jamana ɲɛmaaw de ma jamana ɲɛmaaw bɛ na taji in de labaara jamana kɔnɔ ko o labaaratɔ k'o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin olu ma a tɔ ma kɛ ɲɛngoya ye ma fɔ siga foyi t'a la a kɛra ɲɛngoya de siga foyi t'a la min dara o kan u ko min de don sisan sa chauffeur k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ citerne kɔnɔ u ye minɛnw bɛɛ jigin minɛnw jigilen kɔ u y'a kɛ kisɛci ye citerne ninnu na ka citerne fila ka kisɛ dora o la ka tasuma mɛnɛ o la ka o bɛɛ jɛni citerne kelen bɛ yen ala farala o kan o citerne ma se ka jɛni parce que kisɛ ye mobili ɲɛfɛyɔrɔ de sɔrɔ o kɛra dɔrɔn ayiwa u ye chauffeur ninnu ka minɛnw d'u ma u y'u kɔ don u y'u kɔ don dɔrɔn weleweleda fana kɛra ka ɲɛsin lakana tigilamaw ma o kɛra sababu ye min ye forsati ye forsati ka jɛkulu min bɛ yen ani gendarmew olu wulila joona joona ka se kɛnɛ kan u selen kɔ ye u nana sɔrɔ mamurutilen ninnu o ye fiɲɛ duuru u ma sɔrɔ ayiwa min ye citerne kɔni ye min ma jɛni ani chauffeurw lakana tigilamaw u ye olu kɔni labɛn k'u sɛnsɛn ka se ka don n'u ye dugu kɔnɔ o kɛra sababu ye fana jema sigibaw olu ko a bɛ waati jan bɔ olu ye damakasi kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw yɔrɔ k'a fɔ sira min bɛ bɔ Sebabugu ka taa jema o jamana ɲɛmaaw ka sabali u ka se ka lakana tigilamaw ka lakana bon dɔ bila sen kan kosɛbɛ hali n'a kɛra sɔrɔsiw ye walima gendarmew nka lakana tigilamaw olu ka lakana bon dɔ ka bila ni sira kan min bɛ kɛ sababu ye ni nin n'a ɲɔgɔnna kɛra dɔrɔn u ka se ka wuli joona joona ka se ka taa mamurutilen ninnu ka taa u papa Abdou Jalo ala faral'u kan siga t'a la ala mɔgɔ n'i ma to a la maa n'i ma to a la maa ma jogi ala yɛrɛ de faral'u ala faral'u kan siga foyi t'a la an bɛ Alahu Taala deli ya Rabbi ala ka jisuma kɛ nin ko ninnu kan inshallah hakili jugu min bɛ ninnu na ala k'u segin kɔ ni hakili ɲuman ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi amin yarabi Mali bɛ bɔ nin na o inshallah jamana caman bɛ yen Abdou ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko ninnu na nka bi a jamanaw ka di o ye tiɲɛ Musa Tarawele delila k'a fɔ aw ɲɛna ko san 40 ka segin kɔ san'a ka ban a y'a kuma fɔ aw ɲɛna ko Chine tun tɛ tan ko mɛ bi ko Chine filɛ nin u bɛ fɛn bɛɛ dilan k'u ka jamana ka di nka jɔnmaya tɛ k'u la dɛ démocratie bɛ yen nka ani tɔw ka démocratie fana façon tɛ kelen ye dɛ n'i ye démocratie kɛ k'a fɔ ko i bɛ jamana buruja aw b'i la to siga foyi t'o la ala ka hakili ɲuman d'an a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na ayo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛ ta jama ko don n'aw ma na ko n'aw ma na dogiba n balimaw kunun tɛnɛ juin kalo tile 20 san 2024 an tun bɛ Samanko 2 la n y'a fɔ ye président ye layidu ta k'a bɛ taa tracteur di dɔw ma nka a ye ŋaniya yira kɛ n'a bɛ fɔ ma remise symbolique k'a di maa 3 ma dɔ bɛ bɔ Joro dɔ bɛ bɔ Baginda dɔ bɛ bila Segu nka Asim nalen mandiya min bɛ colonel Asim kan bi Mali kɔnɔ sifinnakaw fan fɛ a yɛrɛ ka kuma n'ale échouera ni baara in tiɲɛna ale bolo o kɔrɔ ye k'a tiɲɛna sifinnaka bɛɛ lajɛlen bolo ne yɛrɛ bɛ mun fara k'a tiɲɛna cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw yɛrɛ bolo wa Mali ko o tuma nege ɲɛ 10 ntɛnɛn gosira waati min na Samanko 2 la an yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan premier ministre nalen ko nege 9 tɛmɛnen ni miniti 15 ye fɛn min ye colonel Asim ye a n'a ka jama kun bɔra o kun bɛ ni yɔrɔ sa a sifiɲɔgɔnw a n'a denw a n'a balimaw u ye nisɔndiya mun kɛ k'a kunbɛn an ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ an k'o lamɛn. Allez,
o maa saba la anw ye maa kelen ɲininka n'o ye Mamadu Jalo ye ale bɛ bɔ Baginda mara la ale ye tracteur ni a ye a sɔrɔ Mamadu Jalo a ye fɛn min fɔ an ye an ka kuma galaban na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'ale lamɛn. Manje an filɛ nin ye Samanko 2 la bi président nana ka na tracteur ka dɔ di e dɔ sɔrɔ e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Mamadu Jalo ne ye Sɛnɛkɛla ye ne bɛ Bamakɔ yan an ka cakɛda bɛ Cɛnkuba. Cɛnkuba bɛ yɔrɔ jumɛn? Bagineda fan fɛ. Awɔ alhamdulilayi an ye subvention ɲini État bolo o ye an ye subvention sɔrɔ alhamdulilayi mɔgɔ caman y'a ɲini mais alhamdulilayi an y'a sɔrɔ an bɛ Ala tanu ka barika da o la quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la n content don yɛrɛ de alhamdulilayi ni mun dilen filɛ nin an ma n'Ala sɔnna a ma an bɛna baara caman kɛ n'a ye an bɛ baara mun n'an kun b'a kɛ kɔrɔlen an bɛ dɔ fara a kan ni Ala sɔnna. Awɔ. Nisɔndiya jumɛn b'i la sisan? Bon n tɛ se ka nisɔndiya fɔ ka se a dan na tiɲɛ na n nisɔndiyalen don yɛrɛ de ka d'a kan n ye président ye a yɛrɛ nana tile di yan ka dugawu kɛ n ye alhamdulilayi a tɛ tɛmɛ o kan o yɛrɛ nisɔndiya. Président yɛrɛ y'a jɔ i kɛrɛfɛ o ye kɛ cogo di? Non o bonyara ne ma trop walayi parce que a ye jɔ n kɛrɛfɛ dɔrɔn n hakili y'a ye a ko ni an k'an hakili to a la a ka kuma dɔw tɛmɛnen na ko ale ye jeune de ye i n'a fɔ anw ko ni ale échouera n'a tiɲɛna ale bolo k'a tiɲɛna an bɛɛ de bolo a ye jɔ ne kɛrɛfɛ dɔrɔn n ko a président ne tun bɛ fɛ ka kuma n ko mais n k'a bɛ bɛn n ko a ye dugawu kɛ ne ko Ala ka dugawu minɛ. Tabarikala. Alhamdulilayi. Kuma kuncɛ kuma aw minnu ye nin kun fɔlɔ in sɔrɔ. Bon alhamdulilayi n bɛ kuma kuncɛ ni mun ye tiɲɛ na an ye tracteur in sɔrɔ an ka cɛya tɛ garisigɛ don nka n kɔni bɛ jeune bɛɛ wele alhamdulilayi ni jeune o jeune k'e bɛ Mali la yan nɔ tiɲɛ na e bɛ fɛ ka dɔ kɛ dunkafa sabatili la i ka na an ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna o de kɔni bɛ ne bolo k'a lancer Mali jeune bɛɛ ma alhamdulilayi kuma mun ye nin ye kuma laban na o ye nin ye i Jalo a ba. N'aw mana a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. Mamadu Jalo bɔlen kɔ a la ale ye denmisɛnnin funen kelen ye an ye maire ka dangan fɔlɔ n'o ye commune du Mandé maire ye o ka dangan fɔlɔ n'o ye Moribo Sanogo ye an ye Moribo Sanogo ɲininka kɛnɛ in kan ale y'a ye cogo di a ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Moribo Sanogo an ka lamɛn. Moribo Sanogo an b'i fo an bɛ Samanko 2 la bi an bɛ kɛnɛ mun kan hɛrɛ kɛnɛ don président de nana ka na tracteur di aw ye mairie baarakɛlaw ye e nin ko in faamu cogo di ani nisɔndiya jumɛn b'i la aw minnu y'a baaraw bɛɛ labɛn. Ok, tu m'as fo k'i ka radio lamɛnbaga bɛɛ fo ka commune du Mandé population bɛɛ fo vraiment an ka bi nisɔndiya dan t'a la parce que ni mɔgɔ min y'a jateminɛ sisan jamana transition président ka n'i ka commune kɔnɔ nin wagati la o ye nisɔndiya ko dɔ ye nisɔndiya filanan fana ye mun ye an bɛ min na sisan gɛlɛya in kɔnɔ ka na minɛn ta k'a di sɛnɛkɛlaw ma ko o ye dɛmɛ ye kɛmɛ o kɛmɛ gouvernement k'i jɔ ni 50 ye o nisɔndiya fana o ye belebeleba ye donc vraiment an b'an ka population fo tile 4 u ma bɔ an kɔrɔ an ye fɛn fɛn mun f'u ye aw radio yɛrɛ fana k'aw fo kɛrɛnkɛrɛnna parce que a y'aw ka radio bɛɛ communiquer ɲɔgɔn na bi pour que ka nin retransmission k'a direct donc an kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn hali bi k'a deli Ala fɛ Ala ka nin sugu caya an ka commune kɔnɔ. Welekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin a dira minnu ma. Bon tu i b'a dɔn ne yɛrɛ ka baara ye APCAM na sɛnɛkɛminɛnw ko de ye min ka gɛlɛn gouvernement bɛ kɛmɛ o kɛmɛ gouvernement 50 sara o b'o warijɛ de sara 50 bɛ to e la 20 e bɛ dɔrɔmɛ 4 sara o la a tɔ juru to de la san 4 vraiment n'i m'a sara i bɛ sira bare mɔgɔ gɛrɛ de na donc an b'a ɲini u fɛ u ka cɛkɛminɛ ninnu k'u minɛ ka ɲɛ ka wariw sara pour que mɔgɔ gɛrɛ ka fɔ olu kɔ san gɛrɛ ɲɔgɔn mana an ka kɛ an ka commune kɔnɔ ou bien wɔɔrɔ gɛrɛ la ka fɛn di min ka ca 250 ye o ladilikan de bɛ ne fɛ ka tila ka bolibaga ɲɛnamaw minnu bɛ machine dɔn u ka na an b'u kalan ne min bɛ ka kuma i fɛ ne ka baara ye machine bolo kalanni de ne ka baara ye machine bolo bilalaw ka kalan de ye u ka na kalan mun b'u fɛ an b'u an dɛmɛ an seko n'an yɛrɛ ma k'u kalan amen Unamana dogibaru kuma sera naumana. N'o bɔra yen kun tɛ di kuntigi kɔ n'i y'a ye nin bɛɛ lajɛlen président Assimi Kulukoro gouverneur ministre de la sɛnɛ ministre n'o ye Modibo Keyita ye
ani APCAM ɲɛma n'o ye Sila ye ninnu bɛɛ lajɛlen taara u bisimila maa min fɛ o ye commune de Mandé maire ye n'o ye Nu Kelepili ye Nu Kelepili ko in kun cɛlen an n'ale ye barosigi kɛ a ye hakilina minnu fɔ a ye fasojɔ kuma minnu fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Nu Kelepili an k'ale lamɛn. Nu Kelepili an b'i fo. Vraiment e ye commune de Mandé maire ye n y'a ye bi ka kunnawolo don ye bi ntɛnɛn don cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Assimi ye a taara dili dɔ kɛ i ka commune kɔnɔ fɛn min ye tracteur dagayɔrɔ ye ka taa tracteur di dɔw ma yaasa u ka se ka sɛnɛ kɛ a nisɔndiya a ye bila min. Cu ni kɔni dan tɛ nisɔndiya la koyi an b'i fo k'i barikada i ka déplacement na vraiment nisɔndiya koba de kɛra Mandé parce que président ka tracteur di caman tun bɛ kɛ mais ministre de tun bɛna di mais ni zen ta président yɛrɛ de nana ka bɔ ka na fɛn di donc vraiment a kɛra nisɔndiyaba ye Mandé i yɛrɛ y'a ye Mandé k'a bɛɛ bɔra cɛ ni muso ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɔra ka na président kunbɛn donc président nɔfɛ mɔgɔw ko président yɛrɛ u bɛɛ nisɔndiyara donc an b'an ka population bɛɛ fo an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ ye i seko kɛ nin ko in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada donc vraiment kɛnɛ wasara bon maintenant Mali la yan nɔ an b'a fɔ toujours ko n'i y'a mɛn i ye policier ye i ye gendarme ye i ye maire ye i mana k'a sugu o sugu ye kɔnɔfara in fo de ka fa dɛ n'o tɛ foyi tɛ yen bon maintenant président ka wuli ka na sɛnɛkɛlaw jukɔrɔma don vraiment o ye koba ye donc parce que sɛnɛ jamana tɛ se ka développer sɛnɛ ka développement kɔ donc a ye machine minnu di tracteur kelen mana don dugu kɔnɔ a bɛ dugu kelen bɛɛ baara parce que a t'a tigi dɔrɔn ka fɛn baaraw kɛ a bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka baaraw k'a fɛ donc an bɛ président fo k'a barikada k'a fɔ ko Mandé wasara Mandé nisɔndiyara ko nka k'a bolo ɲɛ fɔlɔ ye nin kana k'a bolo ɲɛ laban ye. An y'a ye i ka jama ko ye dugu 25 ninnu sɛbɛnfuraw tun b'u bolo finikɔnɔw tun b'u bolo k'an bɛ transition kɔ an bɛ Assimi kɔ e yɛrɛ ka dantigɛli fɔlɔ kɔnɔna na i ko k'aw bɛ transition jukɔrɔma don hali n'aw jeli de bɛ k'a ye. Vraiment ne y'o de fɔ parce que moi je dis à tubabukanama pour que vive le Mali libre et prospère même s'il faut notre sang parce que o kɔrɔ ko pour que Mali ka kɛ Mali ye ka kɛ jamana ye hɛrɛ kɔnɔ prospérité kɔnɔ Mali prospère o ye ka hɛrɛ de dilan prospérité ye hɛrɛ de ye donc liberté kɔnɔ an tɛ mɔgɔ ka jɔnya juru la Mali libre o ye Mali tɛ mɔgɔ ka jɔnya juru la Mali hɛrɛ kɔnɔna la an maninkaw an b'o kɛlɛ kɛ hali n'an joli de bɛ to a la an y'o de fɔ président ɲɛna donc vraiment a yɛrɛ je crois que a y'a faamu bon gɛlɛya min fana b'a kan dugu 25 gendarmerie mobili min kelen n'a ye tile 2 ye ka boli tile 3nan a bɛ jɔ mobili ɲuman tɛ o ye problème dɔ ye an y'a f'a ye dugu 25 dɔgɔtɔrɔso 6 de b'an bolo belebeleba 6 asako 6 ni muso kɔnɔma ka tin gɛlɛyara ambulance tɛ yen an y'o fana f'a ye donc vraiment o ko 2 b'an ni kan kosɛbɛ bon ko ka ca dɛ mais min b'an ni kan o ye nin ye n'o tɛ école ko problème bɛ yen fɛn caman bɛ yen plutôt ni fɛnw bɛ classe kɔnɔ ka ca mais an ye fɛ min ka dilan ye sisan sécurité ko in kulonkɛ ko tɛ dɛ donc vraiment il faut que président k'i hakili to yɔrɔ la bon muso kɔnɔmaw ka mobili ko fana o fana tɛ kulonkɛ ko ye dɛ parce que ça c'est une question de vie ou de mort voilà donc an y'o fana da tulo kan a ye baara minnu k'an fɛ yan fana an ye foli d'a ma parce que a delila ka foraji 2 sen a delila ka école 2 réhabilité donc toujours an b'o foli n'o barikada k'a ye bon a ka gouverneur fana o nana ka na périmètre maraîcher kɛ an fɛ yan donc o ko ninnu bɛɛ ye hɛrɛw de ye ka ɲɛsin an ka commune ma donc transition ma ɲina an ka commune kɔ an fana tɛna ɲina a transition kɔ donc fɛn o fɛn bɛ Mali yiriwa o fana o y'a dɔ ye bon maintenant mɔgɔw k'a fɔ ko ka transition dɛmɛni dɔ ye tilennenya de i jɔyɔrɔ ye min ye k'o kɛ faso kɔnɔ o de ye transition dɛmɛli ye mais kuma tɛ quoi mais i yɛrɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka du kɔnɔ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka sigida la o de ye transition dɛmɛli ye. Monsieur le maire anw ye kunnafonidilaw ye an bɛ ka munumunu ne cɛ dɔ ko ni Assimi mako bɛ ale la k'ale bɛ ko Assimi k'ale ta ko k'a kɛ Mali saraka yaasa Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la o ye ne dabali ban dɛ. o bɛ o maliyɛn tɛ yan maliyɛn tɛ réglé tuguni maliyɛn tɛ réglé tuguni. ko Assimi k'ale ta k'a kɛ Mali saraka ye. oui o ye fasodenya. oui vraiment o de don koyi parce que tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ kɛra o de ye sa o. bon o de fana maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ saraka de ye sisan. k'i yɛrɛ di faso ma pour que an ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ sinon Assimi kelen tɛ se o
avec le gouvernement Kelentisi. Il faut une synergie d'action. Voilà. Ika kuma kunche kuma jume. Bon, mais ika commune gono jama borat. Oui, ame jama be de fou parce que ni magé mo kelenga koyo dugu be commune be ko inta bala. Donc en mairie dronté ma ou ma sira école kramo école deun décap une idée ame be fou bargada parce que be de willa ki jo surtout le directeur du CA directeur fana ga fou ko so fana yi jo ajoro la ko so ni bara ngonna la. Donc moi demsen ni mo femme mien ko une réussite que vraiment bou be fuku bargada. Merci beaucoup. Ambi fou ne ko kana katinya fo mali de unye ngwa kana wo ko kana tinya balmo anya ke filiko kelen sien fla nim bela jelen kunchelen ko feminye Kalabankoro Académie d'enseignement wo nyema wo directeur no Alpha Mahaman Touré o antla tuguni ka kene were sigi o kene te dore ka ngania jira sebendo karsa ikabara anyana an nisojara no attestation ka odi commune du Mandé merma kenen kan aka danga on tumbe ma chama tumbe académie mo fana tumbe ka nun kilepili ka fo ka barkada aka segal yere tumbe no e fofana e onga antlala on laje fana na no nisoja ano fasu jo kenen kadaka ni bara nyuma ke kan kala ja nga malanya koloshi ka fo abe fo mama wati mina ka fo ko karse bara nyuma ke wasoro siriko fla ani kangoro meleke wala drapeau dalembika inyanama kitano amancha jamana en kono de onga Kalabankoro directeur d'académie ale nu kilepili aya wali nyuma don na le wula su merbe wuli na wula tle merbe wuli mer yere tablum pancha ma ki bolo fala ka ton feminye Alpha Mahaman Touré ni amadan soro de la odla ye ni sebe di merma ko ka wali nyuma don abe bara nyuma muna aka do fraka otma kene forilen anye CGS mado soro no morgo ketay ncho kamara Segu Traoré Batoman Jane ale kafo nyema baye ani madame Kamara Kumba Kamate ale directrice d'école ngo nga ale fane 4e adjointe mairie konnana anga fara ngon kan nunu e fe min fo angola me directeur paramètre baranyumando ya fama monsieur le maire que la pili ana ka ikibu vraiment ay mo toto école de maintenant ne dem so témoin nous faut bandi faire les 487 talibans au remise fait avant que 264 talibans les écoles souma mo kala ma expliquer moi ça bon école souf na ka problème fou massé na gela ba khali ay bolwa c'est laissé même anga problème tellement mais anga fond adresse goy mais fond adresse ay kan la bay drome kilin ay nya balo amana na abe ta ka di ay ma de ba gérer a gérer so kan gérer tout na école souni on tela la vraiment ça c'est on a marqué doy min fuli ganga ke mirim goyi sinon aujourd'hui be nyonga sama la état no fait ya fama mais tel n'est pas le cas bon école souni on avait ay boulono bla chamana abema bande mais wolibi agni chamake et rénovation que réhabilitation aujourd'hui là que aujourd'hui ils sont clôturés bon vraiment be kuna wolo doy anganga fulimi ke mairie na reconnaissance dans la doma bi DAF vraiment ahna banda halina nyuma frawa ko fulike wol bala ka barka lala ala ka communauté nya ta fanga dayma na khay gubela de merci beaucoup ayana ko be ayama me jonege bugu o e ko metru ga sojora tolugo gela na dugula on a makashi klepile dron ay toli sanga duma o darafula te 2 mois re bokolo ayo école métro chiso bela bengo ba bon joni bugu gunu kena école métro dugu kuma sarabeta depuis klepile ga ekubu nana métro mbe we sipation ku bela ka dépasser do ta ka bo village ga wo kan dugu fla bela jelena ni fa école ko fo na ko nana mere ko na me yorom na bi ekubu mun biya ni ya fu yodro be wuli kujo ni ya fu yodro semi yodro boke anga kinyera fo ni mbuya karaye ama balanela akoni abe komni école yere ko na ko na ka chesira na ko ikubu ba chesira de oye amo fulunyuma do maka fana fulunyuma di dekapu anano fe mako bela jelema alibe ala ka ngambe ala ka se komni koro onega fulunyuma de ka dawo li madame Doumbia Fatmata Diani, je suis la présidente des femmes de la commune du Mandé dans le cadre de la CAFO et FAFMA aussi Fédération des associations féminines du Mandé en même temps ni membre autorité fana konnala Bunya min kɛra président de l'autorité intérimaire nom kɛlɛpili a diyara an ye a bɛnna an ma a bɛ komi bonya in kɛra membre bɛɛ lajɛlen membre fɛn fɛn bɛ autorité in kɔnɔna la
ka kɔn biɲɛ difficulté caman tun be an ka école kow la a fɔlɔfɔlɔ tun ye min an ka école caman tun ma lakuri bon ni école ma lakuri o bena ni lakanabaliya ye an ka denmisɛnnin caman tun be insécurité kɔnɔna la ala kan kisi yɛrɛ ni u ka âge nunu tun daminɛra gabakunu filu i den be si ma so wagati o wagati kɔnɔna fili dan bɛ don o école in kuruli a bo o difficulté caman bɔr'u la bon en même temps fourage fana kɛra école caman kɔnɔ bon fourage nunu ka kɔn bi kun ye ni ji tɛ yɔrɔ la a bena ni nɔgɔ di bon ni nɔgɔ bɛ yɔrɔ la dɔrɔn o be bana de fana kofɔ donc denmisɛnnin caman mun be bɔ ni bana dɔw ye ka bɔ école yɛrɛ la jamadalajɛ yɔrɔw la ka na so i yɛrɛ tɛ fɛn min sugu dɔn alhamdulillah jiko nunu sabatilen o fana ye dɔ bɔ denmisɛnninw ka banako nunu fana la o kɛra an nisɔndiya koba ye nin kɛnɛ kan an b'an ka CGS fo ani DECAP ani an ka président de l'autorité intérimaire an be bɛɛ lajɛlen fɔ kuma kɔni tɛ an musow da nisɔndiya kɔ an be duwawu de kɛ bonya min kɛlen filɛ nin an b'o fɔ maninkakan na ala k'a kɛ bonba ɲɛbila ye hakɛto be kuma kan salala mahamadu an be bɛɛ fo donc minnu nana ka na attestation an ka foli b'i ye an ka foli bɛ bɛɛ ye jalatigɛ ye nin de mɔgɔ ni i nana a fɔra de seko ye mun ye i k'o kɛ président m'an kunna a bɛ ka seko kɛ fan bɛɛ mais mɔgɔ fana i tɛ se ka bɛɛ nimisi wasa bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ donc an b'o fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'o to hakili la fɛn min bɛ fɔ a k'i tulo ci k'i ɲɛ ci a yɛrɛ ŋaniya ye mun ye commune baara la k'i ɲɛsin o ma a ka kɔfɛmɔgɔw to yen sinon école ko ta fanfɛla kɔni na an bɛɛ b'a dɔn mun bɛ ka kɛ n'a yɛrɛ ye mun ye session na école to ta fana n'a ye fɛn bɛɛ fɔ an ɲɛna les 24 membres bɛɛ b'a voter ka yamara d'a ma a ka a kɛ donc n'a an sɔrɔ o kɛnɛ kan fo kana foli papier di président tɔgɔ la ani autorité membre bɛɛ tɔgɔ la an de ta ye k'u fo bɛɛ tɛ nin dɔn a yɛrɛ ka kuma la maliyɛn ka tɛ tanu fana kɛra a saya dɔ ye donc nafa dun t'o la tanuli de bɛ kɛ minnu bɛ kɔfɛ au moins olu fana ka keleya karisa bɛ ka nin kɛ il faut que ne fana ka nin kɛ ka tɛmɛ a kan keleya o de mais ka keleya juguya sira fɛ ala fana ma o fɔ en tout cas an ka foli bɛ bɛɛ k'an ka président fo maa ma bɛ yan nɔ ka bɛɛ fo ɲɛmɔgɔ minnu ye nin hakilinaw ta k'u fo ka si d'u ma ka hakili ɲuman d'u ma ka du ta fanga di an ma ka garisɛgɛ ɲuman di an ma ka an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ tuma bɛɛ ala ka ɲininkali tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hakɛto b'a la salama madame i tɔgɔ ni jamu c'est madame Kamara Kumba Kamate. Kumba Kamate. Oui, 4e vice-présidente de l'autorité intérimaire chargée de l'éducation et l'état civil. An filɛ nin ye maire ka daga la diya o de nana ni jɔnjɔn ye k'a di maire ma nisɔndiya jumɛn b'e la nin waati in na awɔ an nisɔndiyara yɛrɛ de n'i ye waleɲuman kɛ mɔgɔ ye n'a tigi y'a dɔ i ye a b'i nisɔndiya a b'i encourager fana don nata la i ka baara caman kɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a ye min kɛ nin a ɲana kosɛbɛ mali la mɔgɔ man teli ka fo waleɲuman na dɛ yarɔ mɔgɔ man teli ka fo i su dalen ni su dara tuma min na de i bɛna décorer non a ye min d'a ma a ɲana a diyara an ye yɛrɛ de a bɛ courage d'a ma an ka irrigation baara tɔ bɛɛ kɛ fo k'a ɲa welekan b'e bolo k'a ɲɛsin tɔw ma yaasa u ka se ka dusu ta awɔ maire bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ welekan du fana bɛɛ ma u k'u janto école kow la parce que n'an m'an janto denmisɛnninw na olu de ye sini mali ye voilà fo an ka éducation ladon ka ɲa ka denmisɛnninw ka n bɛ sinsin min kan fana ka janto denmisɛnninw ka éducation yɛrɛ de la parents ni maîtres an bɛɛ ka an fari faga ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw ladon kamasɔrɔ denmisɛnninw jogo tiɲɛnen don sisan kojugu o de bɛ ka ne inquiéter parce que n yɛrɛ ye wolomuso ye i b'a encadrer so kɔnɔ mais n'a bɔra kɛnɛ ma tɔw b'a entraîner a bɛ don ni sɔn dɔ ye e b'o ye don dɔ la i dabali bɛ ban voilà i m'a ye donc o welekan de bɛ ne fɛ denmansaw ani karamɔgɔw an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ den tun bɛ ladon cogo min na an ka bɛɛ ladon ten hali ni bɔgɔliba tɛ parce que sisan denmisɛnninw ni bɛrɛ tɛ mɔgɔw la bɔgɔliw ka nɔgɔya mais kuma caman ka to ka tuma bɛɛ conseil d'u ma nin man ɲi a ye nin kɛ a ye leçon ta a ye nin kɛ nin ka ɲi nin man ɲi an ka to k'o fɔ denmisɛnninw ye donc ni kuma cayara hali n'u taara tiɲɛnikɛyɔrɔ la u hakili bɛ jigin kumakan in na donc n'u hakili jiginna kumakan in na caman bɛ a ka kokolonw dabila o sen fɛ voilà donc tiɲɛ yɛrɛ la an ka jija an ka ɲɛsin denmisɛnninw ma n'o tɛ n'an ma denmisɛnninw ladon sisan sini maliko a bɛ gɛlɛya malikura tɛ sɔrɔ an b'i fo i Kamate n'aw mana a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na
Abdou Ouattara Ibrahim Diallo a bɛ tile 15 bɔ kosɛbɛ fɛn min ye jɛkulu min ni a bɛ wele ko conseil économique social et culturel u tun ye lajɛ dɔ dayɛlɛ u y'a dayɛlɛ nka a kun cɛra kunu kosɛbɛ anw ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan yen o ye Ablaye Kanta ye kosɛbɛ lajɛw bannen fɛn min ye conseil économique et social culturel a ɲɛmaba ye n'o ye Yakuba Katile ye Ablaye Kanta y'a sɔrɔ a ye fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Baara minnu kɛra a baaraw kun daminɛ a mɛnna mais a tɔ laban k'a kun cɛ o de kɛra dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na san o san an kɛ kan ka recueil min kɛ a ti ɲɛfɔ an ka taa jamana kɔnɔna na ani jamana kɔ kan maliyɛnw bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ sigi kɛ kuma kɛ sariya y'a fɔ cogo min na k'u lamɛn k'u ka hakililaw dɔn jamana taabolo ko ka gɛlɛya min bɛ k'o fana cogoyaw dɔn n'an y'u lamɛn n'an y'o kumakanw ta n'an nana o tɔ kɛ kan ka lamɛn cogo minnu na ka papiye lase ɲɛmɔgɔw ma o kun cɛ an kungo de la o baara de kun cɛ la bi ala barika la baara kɔnɔna na depuis an taali région kɔnɔna na Mali kɔnɔ ka dabila district yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye commune ye fo ka taa dabila jamana kɔ kan farafinna ani États-Unis maliyɛnw fɛn fɛn bɛ yen u ye a minɛ ne sɔbɛ ye u y'a minɛ k'a fɔ kɛ ko don fɛn fɛn b'u kɛ kan kɛ fɔ u ka hakililaw ni u kɛ laɲini fɛn minnu ye kuma kɛra a kan kosɛbɛ o tɔ laban komi y'o de fɔ o de ye yan ye an bɛ se ka min fɔ o la u y'o participation min kɛ k'a dɔw kɛ ko don ni ka sɔrɔ k'u intéressé la ni k'a minɛ komi na u yɛrɛw kɛ ko don baara min kɛra o kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo autorité minnu fana y'an dɛmɛ o baara kɔnɔna na n'o ye jamana kɔnɔna ye k'a daminɛ gouverneur la ka taa bila a commandant la jamana kɔ kan an kɛ autorité consulaire diplomatique minnu fana bɛ yen n'an n'u ye ɲɔgɔn ye n'u fana ye an dɛmɛ baara in nɔgɔyali la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛ waleɲuman dɔn k'a dɔn faso baara de don fɛn bɛɛ ye waatinin i b'a la waati min kɛ kan ka min kɛ i b'o kɛ ne kɛ waati bannen bɛ taa maa wɛrɛ bɛ na mais an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ minnu kan n'a bɛ kɛnɛ sɔbɛ ye a bɛ se ka kɛnɛ faamuyali ye k'a sɔrɔ kɛlɛ mɛ bɔ a la mankan mɛ bɔ a la bɛɛ ka kan ka fo o yɔrɔ fanfɛla la k'a ɲini u fɛ an kɛ seko min an kɔni b'o kɛ an kɛ baara cadre kɔnɔna mais limite banna constitution fɛ mais hali sisan baara ko don an y'a ye siɲɛ minnu ni fɛngɛ minnu b'a la an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ waati nata la ni yɛlɛmɛ kan kɛ papiyew la waati minnu na o ye réforme ye an hakili b'a la fɛn minnu n'u kɛ kan ka fara kan min bɛ se k'a to baara tɔ bɛ ɲɛ hali sisan an fana b'o laɲini kɛ ka o ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ autoritéw fɛ u k'o bila u kɛ calcul la a waati mana se o ko kɛ min bɛ se k'a to baara tɔ bɛ se ka nɔgɔya aya min b'an fɛ kɛ fɔ o de ye nin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo baara kɛra baara ɲɛna n'ala sɔnna a tɔ laban min ye an bɛ tila o la ni ka sɔrɔ kɛ la ɲɛmɔgɔw fɛ yen n'o ye président ye ani gouvernement ka taa se conseil national de transition ma bon lami fanba an bɛ se ka min fɔ la dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana an bɛ san dama bɔ an bɛ insécurité ko la n'i ye fɛn fɛn fɔ ni insécurité bɛ yen n'o mɛ bɔ yen foyi tɛ se ka sira sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ hakili hami fɔlɔ y'o ye mais o bɔlen kɔfɛ projet de développement ko minnu bɛ yen ani maliyɛn minnu dɔw bɛ kɔ kan ni ŋaniya b'u ma u kɛ u fana u seko kɛ jamana dilanli la jamana kɛ ɲɛtaa ko la ni hakililaw b'u ma u y'o hakililaw jira an na an fana k'o ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma a kɛra k'a daminɛ a ye min bɛɛ bɛ min kalama san o san waati dɔ bɛ se kuran tigɛ bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kolo mɔgɔw bɛ yen nɔ bi minnu bɛ jamana kɔ k'a ka d'u ye ni nɔgɔya kɛr'u ye u bɛ se ka wuli k'u jɔ o fanfɛla la ka baara kɛ min bɛ se k'a tɔ kuranko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo minnu na mais o bɔlen kɔfɛ a la min ye saniyako ye u bɛ se k'u sɛgɛn k'o kɔnɔ fana na ka taa fara vraiment investissement wɛrɛw kan mais ni insécurité ko bɛ kɛ sababu ye k'o fɛnw bɛɛ lajɛlen tunkuru donc laɲini juba ye komi ye min fɔla bɛɛ hakili b'o insécurité ko la u bɛ dugawu kɛ u bɛ dɛmɛ kɛ fana ni k'a ɲɛsin jamana ma min bɛ se ka to insécurité ko ye o bɛ se ka ban cogo min yalasa min y'an kɛ jamana kɛ ɲɛtaa ye développement ko ye o bɛ se ka sira sɔrɔ donc laɲini girimanba ye o yɔrɔ fanfɛla ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛ bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala k'a tɔ ɲɛ kɛ d'an ma. Ah chérie, ya Macron ka di dɛ.
ni macaroni la kika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pasta Roma a nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ awɔ Pasta Roma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ n'aw mana dabana a tɛ ɲɛnabɔ a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na Abdou Ouattara fɛn min ye hijita ye ale tɛ silamɛya jɔ sen 5nan ya siga t'a la n'ala y'a se k'i ye k'a dabɔra tugun ka da ka san 2 mamata o ye tiɲɛ ala ni subahana bana in n'o ye coronavirus ye nka ɲinan ala y'a latigɛ maliyɛnw bɛ taa o fɛn min ye jɛkulu ye n'o ye Cuba voyage ye u ye formation daminɛ ka kalan kɛ u ka maaw kun yaasa n'u taara Maga u kana fili siga t'a la a bɛɛ bɛ kɛ yan alikaba bɛ yan fɛn min ye maison de âge ye min bɛ fɔ mun bɛ fɔ n'aw bɛ alikaba munumunu fɔtaw ni kɛtaw k'u kalan o la gidiw b'o kalan gidi musomanw bɛ musomanw kalan gidi cɛmanw bɛ cɛmanw kalan yaasa o hakili n'u sera Maga baara kana gɛlɛya u bolo siga t'a la u ka formation kɛnɛ kan k'a kun cɛra an ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan o ye jɔn ye Ablaye Kanta a ye mun sɔrɔ an t'o lamɛn kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ n'a donna ne sɔrɔ jalen na o se de fɛ ala de muqaddasa asna dhahabi min al-haramain ta'ala sallallahu alaihi wasallam an yadhum ba'dhum ila ba'd likay la ilaha illa anga talimati fɔlɔ n'o ye an bɛ aw kunnafoni fɛn fɔlɔ min na n'aw sera yan k'an k'aw yɛrɛ bila minɛn min kɔnɔ setoli kɔnɔna na o fɔlɔ an b'a ɲini ni jidenw sera sawudiya dugukolo kan n'o ye aw hijidenw ye tuma min ala ye sira nɔgɔya k'aw lase Madina Munawara komi an bɛ a daminɛ an bɛ taa ni yen de an ka taa fɛnw ɲɛsinnen bɛ Madina de ma nka tuma dɔ la fana a bɛ kɛ ji la ye mɛ hali ji la ta o fanga na kosɛbɛ wa ni fila bɛ don yɔrɔ Madina bɛ don yɔrɔ ye ji la o ye don yɔrɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw jigi yɔrɔ ye ji la bɛna ni sira fila bɛɛ fɛ a sabanan o ye bato sira ye n'o ye pɔri ye jamana minnu ka surun yen na komi Sudan Egypte olu n'a ɲɔgɔnnaw ani an ju jamana olu dɔw bɛ na bato fɛ olu fana ka don yɔrɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ don ni sira saba fɛ a naaninan ye duguma siraw ye donc comme min ka ca anw fɛ o de ye sanfɛ sira ye ka taa Madina o y'an ka baara ye a bɛ waati jan bɔ n'ala ye jidenw ɲuman se yen waati min an b'a ɲini jidenw fɛ n'u sera jaabi délégué minnu b'o ɲɛfɛ karamɔgɔ minnu b'o ɲɛfɛ o ka ɲɔgɔn lamɛn o ka ko to ɲɔgɔn ta la an bɛ ala ko sira de kan n'a fɔra karisa nin de b'aw ɲɛfɛ k'a fɔ ko ɲɛnabɔ aw bɛ sabali ka to o tigi kɔ a ka kumakanw na a n'a ka bilasiralikanw na a bɛ baara nɔgɔya aw bolo komi a b'a nɔgɔya ale yɛrɛ bolo o hukumu kɔnɔ n'aw sera yen maa minnu b'aw ɲɛfɛ ka taa n'aw sera aéroport la aw ka bololaminɛnw aw kana fɔ bɛ jiri o kan k'aw b'o yɔrɔ ɲini k'aw b'o ta baara in bɛɛ organisé don n'aw sera yen saki min b'i bolo n'i donna n'a ye avion kɔnɔ o saki in dɛ i b'i hakili to o de la min pesera yan mesolaji la k'a bɛ taa jɔ avion kɔnɔ i b'o sɔrɔ de i bɔra aéroport la kɛnɛmala la donc aw ka hakili to k'a fɔ n'aw sera dɔrɔn an ka minɛn bɛ yen an ka dumuni an ka nin ye voilà donc aw y'a hakili to o la fɔlɔ an tun b'a ta k'a latɛmɛ mais sisan u y'a ye o bɛɛ bɛ baara sumaya baarakɛlaw de b'olu yɛrɛ bolo depuis a bɛ bɔ avion kɔnɔ dɔrɔn o b'a ta n'u y'a ta u bɛna bɛɛ don scanner kɔnɔ a foyi tɛ tɛmɛ n'aw tɛ scanner kɔnɔ n'u ye minɛn min ye k'a fɔ ko problème b'o kɔnɔ ko fɛn b'a la fɛn min sariya b'a yamaruya o
o minɛn bɛ bila kɛrɛfɛ a nana gurupu min na o b'o gurupu ɲɛmɔgɔw ɲini aw ka nin hijiden ka minɛ jɔn de ta don karisa de ta don aw ye taa nɔfɛ ka na o bɛ na n'a ye a b'a ka minɛn walaka fɛn min b'a kɔnɔ a b'a yɛrɛ tɔɲɔ na a b'a yɛrɛ tɔɲɔ na donc an b'o ladilikan di bɛɛ ma n'aw sera yan kana girin minɛn ta ka minɛn min bɛ pese maison de haji la mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen kilo 23 de b'i bolo kilo 23 kilo 46 i bɛ don min na avion kɔnɔ o ye kilo 8 i bɛ don min avion kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ se kilo 10 ma mais a kana tɛmɛ o kan donc o 23 in dɛ n'aw sera yen aw b'o ta Madina aéroport la n'aw bɔra kɛnɛma kɛnɛma don bisi la donc ni problème bɛ mɔgɔ min ta la sa o de bɛ wele n'a donna scanner la mais ni problème tɛ mɔgɔ min ta la o tɛ wele an b'a ɲini Ala Taala ka problème kɛ ma se ka n'aw sera aéroport la yen aw b'o tugu ɲɔgɔn kɔ aran k'aw yɛrɛ organiser girin t'a la maa o maa kɔni donna kari kɔnɔ ka taa don avion kɔnɔ fo ka baara in bɛɛ ban ɲinan tɛ k'i bɔ yɔrɔ si girin ni ɲɔgɔn deli an k'o bɔ baara la an k'a dɔn o bɛ na ni ko caman ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc n'aw sera yen dɔrɔn aw bila ɲɔgɔn kɔ aran na ka tɛmɛ immigration na n'o ye polisiw ye minnu bɛ contrôle la olu bɛ taa se k'aw ka passeport la aw bɛ bɔ aw bɛ taa kɛnɛmana la donc minɛnw bɛ taa ton kɛnɛma yen nɔ donc bɛɛ bɛ se k'i ka minɛn lajɛ o waati k'i ka minɛn fara ɲɔgɔn kan pour que aw bɛ kari min kɔnɔ aw ka minɛnw fana ka se ka don o kari kɔnɔ parce que avion tɛ taa ni aw dɔrɔn ye a bɛ taa ni agence wɛrɛw ka hijiden ye o hijiden ninnu bɛ taa aw nɔfɛ pour que aw ka minɛn kana taa olu ka jatigila la donc bɛɛ ka don n ka minɛn filɛ nin y'a ye aéroport la aw y'u fara ɲɔgɔn kan mais mɔgɔ bɛ yan nɔ min ka baara ye ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan mais hijiden fana mana ka minɛn ye k'a fɔ ka minɛn ye baasi t'o la mais tuma dɔ la yen faamaw yɛrɛ tɛ sira dɔn hali o la u bɛ hijiden ladon kari dɔrɔn de kɔnɔ o b'a fɔ an yɛrɛ min ye ɲɔgɔn an ka occupé an ka minɛnw na bon n'an dun ma mɔgɔ bila min bɛ occupé minɛn na o bɛ na an ka minɛn ta o b'a don kari wɛrɛ kɔnɔ an ka hijiden tɔw la o bɛ taa hôtel wɛrɛ la bon n'an taara se hôtel la o fana kuma bɛ wuli ka jɔ man ka minɛn man ka minɛn nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ aéroport fana taama na nka aw y'aw hakili to a la kosɛbɛ bon o tɛmɛnen kɔ an fana bɛna etikati dɔ kɛ n'o ye kuma fɔ an bɛ kɛ etikati o kɛ minɛn bɛɛ la k'an bali pour que an ka minɛn ni maa wɛrɛ ka minɛnw kana ɲagami o y'a ye nin bɛɛ ye Wade ɲɛbilaw ye donc n'an bɔra Mali la aéroport la sisan bisu bɛ taa an bɛ taa hôtel la n'aw taara hôtel la mɔgɔ de fana bɛ yen min bɛ aw bila chambre kɔnɔ mɔgɔ bɛ don 3 mɔgɔ bɛ don 4 chambre dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔ 5 ta chambre dɔw mɔgɔ 2 mais a ka dɔgɔ mɔgɔ 2 ta ka dɔgɔ a la nka an bɛ min ɲini aw fɛ kuma yɛrɛ laɲini ye min ye n'aw minnu donna chambre kɔnɔ Madina aw de kɛra kelen ye jama bɛɛ ba kelen fa kelen hijiden bɛɛ kelen innamal mu'minuna ikhwa al-muslim akhul muslim nka aw minnu bɛ chambre kelen kɔnɔ n'aw garijɛgɛ bɛnna ɲɔgɔn ma ye aw de b'aw bama ɲɔgɔn ma aw bɛ ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ o de ye jumɛn n'aw bɛ taa haramu la tuma o tuma aw ka sɔrɔ ɲɔgɔn kɔ aw kana taa kelen na mais aw ka siɲɛ fɔlɔ o bɛ bila aw ɲɛ ka taa n'a ye haramu la ka haramu kɛcogo bɛɛ yira aw la aw jama o ye siɲɛ fɔlɔ ye karamɔgɔ bɛ siraw yira aw la aw mana bɔ yen aw bɛ tɛmɛ de fɛ ka se misiri la aw bɛ sigilen de fɛ o bɛ yira bɛɛ la bato bɛ taa yɔrɔ minnu na k'olu yira aw la misiri yɛrɛ kɔnɔ o y'aw siɲɛ fɔlɔ ye mais n'o kɛra dɔw bɛ feere waati dɔrɔn la mɔgɔw bɛ taa gorogogo aw minnu bɛ chambre kelen kɔnɔ aw y'o jija aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa n'aw taara fana aw k'aw jija aw ka kɛra ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ aw kana sɔn zamɛ kɔ si kelen kelen na ka taama aw ka hakili to o yɛrɛ fana na Madina ani Maka bɛ nin ye kuma fɔlɔ ye n'o y'an ka talimatu fɔlɔ a filanan o ye الملابس الذي تم إعطاهم هي شعار الحجاج المالي أن يلبسوا في كل وقت من الأوقات عليهم أن يلبسوا في كل وقت من الأوقات من الفيلم دي أوما يقول كما يكاد في سورة يفهم بكرايا ينادى بابا بتوتاكا كسبب كه أمبارح لا إيزي من أوي با تاكسي كو depuis embargo daminɛna Mali kɔnɔ olu ka baara kɔni jɔra kalo 3 dɔrɔn olu ka baara jɔra olu produit ninnu sɔrɔ a bɛna bateau de fɛ wa siraw tigɛlen don embargo bɛ yen donc baara tɛ minɛnw tɛ ka na olu ka usine fermé la yanni ka taa se embargo wulili ma
donc an ma se ka ko voyage yɛrɛ kɛ teni an ma se k'a dilan ɲina ka sababu kɛ usine min tun b'a dilan ale an b'a ko kɛra sababu ye a ka matière dɔw man kɛra a ka produit dɔw man kɛra a ma se ka baara kɛ donc an wulila ka taa san sugu la n'o ye uniforme ye pour que n'aw y'a ye aw ka se ka ɲɔgɔn dɔn nin ye Kuba Hige nin ye Kuba Hige donc o min bi dɔn o y'o jija aw ka se k'a matarafa nin ye an ka kunnafoni fɔlɔ filanan ye aw ye hakili to a la fini ninnu fini ma jigin dɔw don wariba finiw tɛ wa k'a fɔ ko n b'a don masiri kama ou bien n b'a don ko wɛrɛ kama ou bien a donbaliya gawaya don vraiment a bɛ n mafiya non i bɛ ka taa ala yɔrɔ de la ala ko baara de la jama de bɛ yen diɲɛ bɛɛ de bɛ yen an ka afiriki jamana bɛɛ de bɛ yen i bɛ taa don jamana wɛrɛw de mɔgɔw la i k'a to taamasiyɛn ka ye la taamasiyɛn min n'i tunun na a bɛ kɛ se k'i dɛmɛ ka ye i k'a dɔn taamasiyɛn ka ye la taamasiyɛn min n'i y'i ɲɔgɔn wɛrɛ ye k'a bɛ atansi aw bɛ atansi kelen i bɛ se ka gɛrɛ a la a bɛ se k'i dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen y'a kun dɔ ye donc aw ye hakili to o fana na o ye filanan ye a sabanan شعارات التي تقدم للوكالة للحجاج عليهم محفظة على تلقى في سفر أو في أي حال من الأحوال أما الموضوع حكيت على أصابنا يمي أميننا سيد الروما سيد الجمعي تمشوا أبو فلان من سيد أوغانا أبو بكر من دوغانا أني saki min bi dɔn o ka dɔn kan na aw ye hakili to ninnu na olu ye fɛn nafamabaw ye aw ye hakili to la yiden kelen bɛ an bɛ fura kelen d'a ma an bɛ balusi kelen d'a ma an bɛ saki kelen d'a ma kubafati de b'a bɛɛ kan kubafati nimoro b'a kan an ka yan nimoro b'a la an ka madina nimoro an ka arabisɔdi nimoro b'a la an ka partenaire minnu bɛ madina o bɛ jeda an yɛrɛ fana ka nimoro o b'a la saudiya nimoro parce que an bɔra yen sunkalo la o nimoro b'an bolo yen o nimoro kelenw b'a la pour que n'aw tunna arabu bɛ fɛn fɔlɔ min minɛ ka weleli kɛ o ye nimoro de ye olu ka jamana nimoro o bɛ base o dɔrɔn de kan n'u y'o wele n'u ye mɔgɔ min sɔrɔ u b'a fɔ ko ɲinɛ min yɔrɔ in na aw ye n'a nɔfɛ donc aw ka hakili to fula ninnu na ani base ninnu na ani saki minnu bɛ dɔn ma aw ye hakili to a la aw k'a don lahala bɛɛ la n'aw bɛ aw ka so kɔnɔ hôtel la n'aw bɛ misiri la o n'aw bɛ lahalaw lahala y'a to a ka k'aw la ale a nafa ka bon kosɛbɛ 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 adamaden ye taamasiyɛn de ye o ye ni taamasiyɛn t'i la a bɛ kɛ dɔnbalafili ye ni papiye t'i bolo papiye min b'i ka information da kɛnɛ kan o laban na arabu b'a fɔ olu ma ko alimajuru maa min lakodɔnnen tɛ i ni kɛra o fɛn bɛɛ bɛ yen ala ka n'a cɛ jɛɲɛ bana bɛ yen fatuli bɛ yen nin bɛɛ bɛ ɲini kɛyɔrɔ la a ɲɔgɔn dɔw de la ka tɛmɛ an tɛna fɔ an bɛ yɛrɛ dɔ 2015 la ka o yɛrɛ fana ɲɛ a caman caman bɛ kɛ accident bɛ kɛ hiji la maa caman bɛ fatu ɲɔgɔn fɛ bon o lakodɔn cogo di arabu b'u ta dɔrɔn u taa nɔ mɔrigo la u t'u bila yen n'u taara u bila mɔrigo la sa aw ninnu ka hijidenw la aw bɛ wuli ka jɔ kɛ o bɛ dɔn ni cogo jumɛn na document minnu sɔrɔ olu bolo document de voyage saki fula basi ou bien n'an sera yen o carte de hijidenw yɛlɛma o bɛ dɔw bolo la ou bien hôtel maaw jiginnen b'a bolo ka carte visite fɛn o fɛn kɔni mana sɔrɔ yen o b'o de ɲini fɔlɔ u bɛ se ka fɛn dɔ sɛbɛn nin banbaatɔ in kan adamaden dɔ yɛrɛ bɛ se ka don degun na ka bana ka fatu yen adamaden yɛrɛ dɔw bɛ to accident la yen accident ka ca hijikɛyɔrɔ ninnu na an b'a lajɛ ala k'an kisi ka bɔ a ma a bɛɛ n'a lahalaw don a dɔw bɛ kɛ jamaba ye a dɔw bɛ kɛ jama mankan ye olu bɛ jama kunbɛyɔrɔw don maa t'a dama kama latigɛw de bɛ nana ye aw y'aw to taamasiyɛn ninnu kɔni ka k'aw bolo an b'o ladilikan di bɛɛ ma a bɔra aw ka wari de la k'a dilan ka tila k'a di aw de ma pour que k'aw lakanda ala ta kɔfɛ aw ka se ka lakodɔn aw ye hakili to a la dɛ i kana bɔ n'a tɔ k'i kun ou bien a b'i poisi la ou bien a b'i kan na i kana bɔ jamais a kɔ fɛn ninnu a hakili to a la kosɛbɛ parce que an dun de don min na o bɛ passeport ninnu b'an bolo u b'a bɛɛ minɛ de komi i yɛrɛ bɛ kɛ yɛlɛmɛ sisan bon ɲinan passeport minɛ b'a la ou bien a t'a la wa an t'o dɔn fɔlɔ parce que o tun k'a fɔ ko passeport minɛ tɛ ɲinan t'a la mais hali n'olu m'a minɛ
a wajibalen don anw ka an ka pasɔrɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila an ka jatigiw ka kɔfuru kɔnɔ o yɔrɔ lakandalen na pour que pasɔrɔ kana taa tunu mɔgɔw bolo n'o tununa i bɔli fana bɛ kɛ baara ye olu ka jamana papiye ko man nɔgɔ n'a sɔrɔ olu yɛrɛ de bɛ pasɔrɔ ninnu mɛn o de ye laada ye mɛ komi ji ko bɛ ka yɛlɛmɛ n'an taara min sɔrɔ yen na baara bɛ kɛ ni o ye nka hakili to nin taamasiyɛn ninnu na o y'a ladilikan sabanan ye. الناننا إذا كان لديهم سنة أو بعد أغراض شخصية أخرى لا يتركوها عند الباب أثناء دخولهم في الحرم لكي لا يفقدوها. الناننا يمين لا يصل أو ساكن أو مصاب ساكن منه وكتوم كالا نودو بقول أو ما بنا يدين هي فهم دوسا بتيجلا أن سيرواتي بنا يكيبتا بسيركونا بقوم على بورو دو جونغا بلا بورو جم بورو نمسيتا درombaata ناقا نوكي saki mana bɔ bolo aw ka fɛnw b'a kɔnɔ n'aw sera misiri la aw ka n'a bila da la pewu n'u ko waati don n'a ye aw bɛ segin ka segin da la mɛ ka n'i ka fɛn bila k'i bɛ bɔ ka n'a sɔrɔ yen n'i y'a bila n'i bɔra tuma dɔ i t'a sɔrɔ yen tuma dɔ mɔgɔ t'a sun dɛ o b'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a cɛ pour que yɔrɔ nettoyer ka taa bɛɛ fili o yɛrɛ de ka ca la samaraw bɛ ten samara bɛ caya a tununnen o b'a bɛɛ cɛ ka taa fili ka yɔrɔ ko o tɛ sɔrɔ yɔrɔ ka nɔgɔ. Donc ne ka saki bi o sabala bi o ba bɛɛ cɛ n'a sɔrɔ e ka fɛn nafama b'a kɔnɔ i bɛna perdi i bɛna miiri mɔgɔ de y'a ta ka sɔrɔ mɔgɔ m'a ta donc aw hakili to o yɔrɔw la n'aw bɛ don misiri kɔnɔ tuma o tuma ni saki ninnu ye tuma dɔw b'aw bali ka don n'a ye aw seli ta la n'a ye a duurunan أن يحافظ على صلواته سواء كان ذهبا أو فضة في داخل الحرم أو في السكن أو في الحمامات. أدورنا مي أيها حكيتو أبا فين نفهمونا نفهم ما فيهم وكذا سامي وكذا ورجاي وكذا تلفوني أكذا ورمو يراي ميتي ورجاي أكذا نفهم فيه إذا فين نفهمه أيها حكيتو على وسبحانه أيها حكيتو على نيجان كونون أيها حكيتو على حرام فلاينا أيها حكيتو على ورولو كافو فين تسمعي وتنتهي فين تسمعي ala ko rolo ka fo ni mo mi ñon kan so ko ni kono ala kan kisi setana mai wore setana wore fitna ko be se ka tono ulu farana ulu ka be temena ngulu mala be tunu kena ma dobe na kana tunu da so wala mo da ka sura le rete anyo be yi kono do ba na pro be tunu kena ma ba be da fa le sabul ko ka tunu yi do ma mo be ka sama an fe chama yalla donc be ki hakli to e buru la pena mais hôtel dɔw bɛ yen nɔ tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ sondogɔla mana dɔ bɛ wolo mɔgɔ bɛ fɛn kalifa yɔrɔ min na o bɛ hôtel dɔw la n'o yera na hôtel la ko fɛn kalifa yɔrɔw bɛ yen ni maa min bɛ kɛ fɛn valeur dɔ kalifa i b'an kɛ seere an bɛ taa ka taa a bila olu tugu la i b'a sɔrɔ donc olu bɛ kɛ hôtel la mais d'habitude an bɛ hôtel minnu caman fana bɛ yen a tɛ b'o la o bɛ siran a mana ninnu ye sinon hôtel yɛrɛ ka sisan o kan ka sɔrɔ hôtel la. Ka yido ka bolo fɛ madraba mais n'o ma kɛ i yɛrɛ kɛ hakili jigi t'a la a kɛra cɛsiri jala ye musow b'a bila ka hali cɛw cɛsiri jala dɔ bɛ yen pɔsi b'a la ka saki la i b'i ka fɛnw don a kɔnɔ dɔw fana b'a don pɔsi la bɛɛ b'i ta mara cogo min bɛɛ b'i ta mara cogo dɔn mais a bɛ hakili to a bolola fɛnw na nafolomafɛnw o y'a ka ladilikan a duurunan ye. Balbaou, Kounou, Agné, collectif des villages de Koro, vivant au flanc des falaises, au Koromi, Djekoulumi, Dougou Djekoulumi, Noube Koro, où lui est Dogono, Mounoumbe, Koulou d'Akorolala, où lui est Djekoulou Bélébélé. On a Kounou Anga Donkibaru Konana, Agné Amadou Gindo, Nalebo, Bamba Koujaga, Oué Dogono Dougoudoé. Anyale ka Kumakauna me, Dana Amasago ka kuma lasela tɛmɛnen ko n'o ye Isa Dunyo ye o fana ko k'u bɛ jaabili kɛ Amadu Gindo bɔlen ko a la Burema Tolo bi taa y'o ye o bɛ bɔ Kasa Dersogo sɛnɛ bɛ kɛ wa sɛnɛ tɛ kɛ wa mun tɔɲɔ de b'u kan Dana Amasago a ka fisa dɔgɔnɔw ma wa a nana dɔgɔnɔw ka hɛrɛ de kama wa a mana dɔgɔnɔw ka hɛrɛ de kama ayiwa an ka kuma di u yɛrɛ ma a ka ɲi u da Burema Tolo ale ta filɛ nin ye
Tolo. Naam. E fana bɛ collectif la. Naam. I ye Guido ka kumaw mɛn. Ne ko dɔgɔnɔw sɛnɛ bɛ kɛ ɲina. Ayiwa ni ala aw bɛ to dun. Ni ala sɔnna. Donc an bɛ fɛn o fɛn mun fɔ an t'a fɛngɛ ala ɲinama. Ni ala banna fɛn mun na a tɛ kɛ. Ni ala sɔnna fana sɔnna fɛn mun ma a bɛ kɛ. Donc an bɛ radio baarakɛlaw bɛɛ fo ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen. Donc ne tɔgɔ de ye Burama Tolo. Ne bɛ collectif la. Et puis ne bɛ bɔ Kasa. Ni a fɔra ko Kasa, Kasa ye dugu 11. Dɔgɔnɔ dugu 10 ani fula dugu 1. Donc ni an ye commune ta, Kasa commune dugu 19 do. Donc dugu 19 kɛma Kasa Berdossou selon la loi numéro 96-059 du 4 novembre 1996 portant la création des communes Kasa Berdossou des chefs-lieux de la commune. Donc dana masagu mɔgɔw nalen u y'u da don kɛlɛkɔrɔ de la Kasa commune kɔnɔ u y'u da don kɛlɛkɔrɔ de la. Donc kɛlɛkɔrɔ ye mun ye décentralisation kɛlɛ don. Donc loi y'a précisé Kasa Berdossou yen de chef-lieu de la commune ye. Donc o kɔfɛ maire élection kɛra maire fɔlɔ mun élira a bɛ bɔ Kasa Saw. Donc maire fɔlɔ in ko ale bɛ so jɔ a fa ka so mun ye Kasa Saw ye a bɛ baara kɛ ye mais loi yɛrɛ y'a fɔ a ka taa baara kɛ yɔrɔ min na ko ale tɛ taga yen. Donc a y'a fɔ cogo min na a ye so dɔ jɔ a fa ka so mun ye Kasa Saw ye ka baara daminɛ. Mali autorité mɔgɔw bɔra kalama yan conseil des ministres la u ye maire gɛn ka bɔ mairia la. Donc a décret bɛ décret numéro 00518 PRM portant la révocation du maire de la commune de Kasa. Donc maire gɛnnen ka bɔ mairia la ka sababu kɛ a ye jamana sariya sɔsɔ. Maire masurunya mɔgɔw u mɔgɔ kɛmɛ caman u ye arme ta ka na Berdossou sɛgɛrɛ. Donc ka na Berdossou attaqué a kɛra le 24-25 décembre 2001. Donc o kɛlɛ in kɔnɔna la Berdossoukaw mɔgɔ 4 de tora la mɔgɔ caman banana. Donc Berdossou mɔgɔw kɔni sera k'u repousser u tagara. Donc autorité bɔra kalama gendarmew bɔra Koro u nana Kasa commune kɔnɔ. Mɔgɔ minnu nana Kasa Berdossou dugu attaqué u ye enquête kɛ ka u bɛɛ minɛ ka taa n'u ye Koro ka u juger k'u datugu. Donc o kɔfɛ u ye gendarme dama ta u nana bila Kasa Berdossou pour que ka Berdossou dugu sécuriser. Bon an dɔgɔnɔw ka laada la ni e ka fɛn bɛ a tigi fɛ ni contrat bɛ e ni a tigi cɛ ni a kɔni nana e ka mɔgɔ faga walima ni a nana kojugu k'i la dɔrɔn a contrat annulera. Donc o de senfɛ an Berdossoukaw depuis dans le temps colonial an ka foro de tun bɛ Sawkaw fɛ ka sɛnɛ. Donc comme u nana an ka mɔgɔw faga fo an fɛ donc a contrat annulera an y'an ka foro minɛ u la parce que e ni mɔgɔ mun bɛ kɛlɛ la aw tɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen na ka baara kɛ. Donc an y'an ka foro minɛ u la. Berdossou y'a ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a yɛrɛ ye. Berdossou y'a ka écoleso jɔ a yɛrɛ ye. Berdossou y'a ka sugu jɔ a yɛrɛ ye. Même fête traditionnelle an b'a fɔ mun ma ko Onompir. Onompir ye Kasa bɛɛ ta de ye. U ye an suspend ka bɔ Onompir. Donc an tora o de la fo Dana Masago mɔgɔw nana. Donc u nalen a sen fɔlɔ Yusuf Toloba a yɛrɛ nana Kasa Berdossou. Donc ka taa dugutigi fɛ yen. Bon ko ale na kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɛlɛ de bɔra. Kɛlɛ in kɔnɔna la ko ale bɛ an ka dugu ninnu sécuriser. Donc ni mun se kɛra mun ye a k'o di olu ma ko olu yɛrɛ bɛ se ka sécuriser yɔrɔ sécuriser cogo min na. Donc ni mun se kɛra mɔgɔ ye u ka jeunes yɛrɛ recruter ka don danaw la. Ni mun se kɛra wariko ye ni mun se kɛra ɲɔ ou bien fɛn wɛrɛ ou bien fura ninnu k'u k'ale dɛmɛ. Donc dugutigi fana ye dugu mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ye analyse kɛ ko u se ye mun ye cotisation ye u b'a kɛ ka di Dana Masago mɔgɔw ma.
donc o kɔnɔna la bɛridosokaw ye miliyɔn 9 waa 150 u y'o de cotiser ka di Dana Masago mɔgɔw ma donc sen filanan na a nana tuguni ko kɛlɛkɔrɔ mun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'ale bɛna kɛlɛ in ban donc a ye Kasa commune mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani Dana Masago mɔgɔw u sigira kɛnɛ kelen kan donc sigi yɛrɛ kɔnɔna la saw chef de village de wulila ko bɛridosokaw ye u ka foro minɛ u la ko Yusuf Toloba ka foro minɛ ka di u ma bon Yusuf Toloba fana ko a ye bɛridosokaw ɲininka ko a ko kɛra ten ya bɛridoso mɔgɔw fana ko ayi kɛlɛ ma daminɛ foroko la parce que décentralisation kɛlɛ don maire ye loi sɔsɔ maire nɔfɛ mɔgɔw ye marifa ta ka na bɛridoso attaquer ka an ka mɔgɔ dɔw faga ka dɔw bana an ka yiri nafama mangoro ni lemuru ni fɛngɛ ninnu u y'o caman ju tigɛ donc furu caman fana sara o de senfɛ bon ni e bɛna kuma foroko kɛlɛ la fo i ka daminɛ mairie ko kɛlɛ in de la fɔlɔ parce que a daminɛna yen de Yusuf Toloba ko ale mɔgɔ tɛ mairie ko mankan na k'ale mɔgɔ tɛ mairie ko la ale bɛ mun dɔn ale bɛ tile 3 de di Kasa bɛridosokaw ma u ka foro in di Sauka ma n'o ma kɛ k'ale bɛ bin an ka dugu kan k'an ka dugu ci donc a y'o fɔ a tagara bon an ka dugu mɔgɔw fana faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔkɔrɔbaw u y'u hakili jagabɔ bɛɛ bɛn'a kan ni Yusuf Toloba bɛna bin an ka dugu kan an yɛrɛ ka bololafɛn de kama u gɛnnen don u bɛna sa u ka dugu fɛngɛ na n'o tɛ u tɛ u ka foro di mɔgɔ ma jagoya la donc u y'o décision ta k'u sigi donc sen filanan a ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka na Dana Masago mɔgɔ wɛrɛ bila ka na u nana u ye fini da dugutigi kɛrɛfɛ ka muru bɔ ka da ka marifa ɲɛsin dugutigi ma Yusuf Toloba de an ci ni aw ma foro in di e ɲɛ bɛ nin juru in na an b'i siri an b'i faga dugutigi ko ale sirannen tɛ saya ɲɛ mun ye ale fa tiɲɛ ye Kasa ɔgɔnw bɛ yen dugutigiw bɛ yen olu de bɛna foroko kuma kɛ ka ban Yusuf Toloba mɔgɔ mun bɛ bɔ fo région wɛrɛ la ani Kasa hali an tɛ région kelen Yusuf Toloba yɛrɛ bɛ bɔ min Yusuf Toloba a bɛ bɔ Gambia o bɛ Donza mara de la Gambia bɛ Donza mara de la ka sɔrɔ an bɛ Koro cercle de la donc an ka région o ye Banɲagara ye donc an ka mɔgɔ ye nin fɔ donc u segira ka taga bon an ka taa kuma in ɲɛfɔ ɔgɔnɔ fɛ bon Kasa ɔgɔnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u tagara an ka ɔgɔnɔ kɔrɔba fɛ a bɛ bɔ Kasa Santaba ɔgɔnɔ de Kasa ɔgɔnɔw bɛɛ ka ɔgɔnɔ ye donc Saukaw tagara ko fɔlɔ ɔgɔnɔ an kun ma i jate comme an ka ɔgɔnɔ an filila an ka ɔgɔnɔ de ye bi an ka ɔgɔnɔ de ye sini o kɔfɛ an binna bɛridosokaw kan bɛridosokaw ka yafa an ma bɛridoso ɔgɔn fana wulila ko ala yɛrɛ de an dan ni mɔgɔw ye yafa deli ala fɛ ala bɛ yafa an ma kuma tɛ an adamadenw ma ko olu yafara Saukaw ma donc ɔgɔnɔ ni o de don u ye filimu kɛ u b'a sara ni mun ye u ka fɛngɛ traditionnels bɛ yen u b'a fɔ ko jango amani don donc ko amani ka sara amani saralen kɔfɛ u kun ye ɔgɔnɔw ka bɛridosokaw ka ɔgɔnɔw ka ga jeni Kasa sugu yɛrɛ kɔnɔ k'u ka taa ga in jɔ ga in jɔlen kɔfɛ u kun ye tɔgɔ jugu dɔ da an na u ka tɔgɔ in wuli ka bɔ yen donc nin bɛɛ kɛra nka dugutigi u y'a faga dugutigi u ma faga u y'a menacé de ni a ma foro in di k'u b'a faga donc
o ne ni décision ta u y'a bɔ a sira fɛ mun ye foroko kuma ye u nana ne o ko ni samiya don wagati sera foroko kuma tɛ kɛ traditionnellement fo samiya ka ban u bɛ sɔrɔ ka foroko kuma fɔ ko pour le moment ko ale da tɛ maga foroko kuma na donc u wulila ten donc 3 jours après san dɔ de nana mɔgɔw jiginna sawukaw dɔ jiginna u taa to foro mun ye u tagara u tun bɛ ka munumunu foro in na k'u bɛ baara kɛ bɛɛdosukaw tagara minnu ye forotigiw ye aw nana mun ɲini yan olu fana ko komi samiya sera an b'a fɛ ka baara dɔɔni kɛ an ka foro la bɛɛdosukaw fana ko foro tɛ aw bolo yan bɛnkan mun fɔra o ne ye mun fɔ ni an ma o bɔ a sira fɛ wa foro tɛna di aw ma fana donc o ne ye consigne mun di ko bɛɛ k'o respecté donc olu fana yɛlɛra u tagara Dana Masako mɔgɔw fɛ ka Yusuf Toloba wele ko we bɛɛdosukaw ye u bali ka sɛnɛ kɛ foro in na donc Yusuf Toloba a ye mɔgɔ wɛrɛw bila ka na ko ale tɛ fɛn wɛrɛ ɲini yanni samedi cɛ ni foro in ma di sawukaw ma ko ale bɛna bɛɛdosu dugu ci donc cidenw nana o fɔ donc dugu mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan donc u y'o décision kelen de ta ni an kɔni bɛna faga an ka foro de kama an jɛnɛba ye a kana an ka dugu ci mais o ne consigne mun di o ne yɛrɛ ye kuma mun fɔ ni a ma bɔ a sira fɛ an tɛna an ka foro di mɔgɔ si ma donc u tagara kuma ɲɛfɔ Yusuf Toloba ye a ma bɛn a ma a ye an ka dugu fɛngɛ an bɔrɔgɔ la ka dugu kori mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ komi bamba jihadisu b'a kɛ cogo min a voilà Yusuf Toloba n'a ka mɔgɔw y'a kɛ ten donc hali dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ na furakɛli kɛ Dana Masako mɔgɔw ye u bali ka don kasa bɛɛdosu donc o kɔnɔna la muso kɔnɔmaw dɔ tora la mɔgɔkɔrɔbaw dɔ kun tora la parce que olu kan ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la sira tɛ Dana Masako mɔgɔw ye dugu in sigi embargo kan mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ donc an kun b'o o difficulté la donc ka mɛn a y'a ye bɛɛdosukaw ma u ka kumakan changer donc sisan a ye décision ta ko ale bɛna kasa bɛɛdosu dugu yɛrɛ ci Yusuf Toloba yɛrɛ nana a nana kasa a taara kan dɔ sigi kasa Ntaga ni bɛɛdosu kɛ dugu wɛrɛ t'u kɛ à peu près 2 ou 3 kilomètres a tɛ tɛmɛ o kan donc ni dugu jɛra u bɛ kisɛ k'i ka don kasa bɛɛdosu donc an kun b'o gɛlɛya bɛɛ de la ten bon o bɛɛ la bɛɛdosukaw ma kuma le 14 avril 2020 Dana Masako mɔgɔw nana u ye dugu baganw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa n'a ye donc an ka dugu jeunesse wulila ka taa u bali ko an t'a da an ka bagan ye aw bɛna an ka bagan sonya ka taa n'a ye cogo di donc o yɔrɔnin bɛɛ la Dana Masako mɔgɔw ye kisɛki daminɛ an ka mɔgɔ kelen tora a la a tɔgɔ de Giba Hamadun ne yɛrɛ kɔrɔkɛ den de Giba Hamadun ye a kɛra le 14 avril 2020 donc depuis o bɔra la dongo dongo kɛlɛ u bɛna dugu in entouré ka marifa ci daminɛ donc o kɔnɔna la bɛɛdosukaw mɔgɔ 14 de tora la kasa bɛɛdosu dugu kɔnɔ Dana Masako mɔgɔ de an faga mɔgɔ 27 olu de banana mɔgɔ 7 ye muso ye mɔgɔ 20 ye cɛ ye donc an ka bagan minnu gɛnna ka taa an ka bagan minnu nana suɲɛ Dana Masako mɔgɔw fɛ bagan 1224 donc o sen tɛ an ka mangoro minnu tigɛra ani an ka mɔgɔ minnu enlevera mɔgɔ fɔlɔ minnu enlevera o ye muso ye Gibe ni muso in bɛɛ bɛ fa la Gibe mun fagara ani muso in o bɛɛ bɛ fa la donc ale bɔra Mori a kun b'a fɛ ka na kasa
entre Mori et Kassa u y'a minɛ a bɛ minɛ Dana Masago mɔgɔw fɛ don mun kama a kɔnɔman de kun don a kɔnɔ kun bɛ kalo 8 de la ani den fitinin den cɛmani a tɛ san 2 bɔ o kun bamunen b'a kɔ la u ye muso in ni den bɛɛ minɛ ani Ogono den dɔ Abdoulaye ale bɛ bɔ Santaba donc 2020 ka na bila sisan na hali sini an t'u yɔrɔ dɔn donc o kɔfɛ u nana an ka mɔgɔ dɔ enlever Donza dugu yɛrɛ kɔnɔ Kassa Berdousu ka don a tɔgɔ de Drissa Gindo ni a ka denbaya u bɛɛ kun bɛ Donza donc u nana Drissa Gindo minɛ ka taa n'a ye o fana kɛra 2020 kɔnɔna la hali sini Drissa Gindo bɛ yɔrɔ min na an t'a dɔn donc sisan le 6 juin 2020 o kɛra lundi Alaye Tolo o ye conseiller communal de Kassa Berdousu ka don ani Burema Dawuda ale ye banabagatɔ de a kun b'a fɛ ka na i furakɛ Bamakɔ yan u sera Banɲagara u y'u fila bɛɛ minɛ Burema ni Alaye u fila bɛɛ minɛna le 6 juin 2022 lundi donc hali sisan u ma ye donc an ye autorité mɔgɔ caman wele ka ɲɛfɔ u ɲɛna parce que an yɛrɛ personnellement Berdousukaw an tɛ se ka taa Donza an tɛ se ka taa Banɲagara an tɛ se ka taa Mori e mun na hali sisan Dana Masago mɔgɔ u kɛlen don ka an comment dire an fɛngɛ embargo de la Yusuf Toloba yɛrɛ de y'a fɔ réseaux sociaux kan a vocal bɛ an kun ko ni Kassa Berdousukaw sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ ko ka minɛ ka nana ale fɛ Yusuf Toloba yɛrɛ de y'o fɔ Yusuf Toloba tɛ yen aw ka lakanali kama a tɛ yan an ka lakanali kama mais Yusuf Toloba yɛrɛ de tɔɔrɔ de an ma ale yɛrɛ de kasara ye ale yɛrɛ de kasara ye ale yɛrɛ de terroriste ye Dana Masago mɔgɔw de yɛrɛ de terroriste ye an ka zone in na e ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye donc kumakuncɛ la an b'a fɛ Mali arméw u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan c'est vrai u bɛ baara la an yɛrɛ b'o seereya parce que depuis mankan in wulila a bɛ wagati caman bɔ sɔrɔdasiw kun tɛ taa an ka yɔrɔ fanfɛla la mais ɲinan yɛrɛ Kassa dugu 11 na mun ye Tankule Fuladugu in Mali sɔrɔdasiw tagara yen donc Mali sɔrɔdasiw tagara yen don min na a don kelen Dana Masago mɔgɔw kun bɛ ka kisɛ ci ka don Kassa Berdousu dugu kɔnɔ donc Tankule ani Berdousu a cayalen ba ye 5 km ye donc u bɛ baara la hali sisan u ka dɔ fara u ka baara kan Dana Masago mɔgɔw olu de terroriste ye olu yɛrɛ de tɔɔrɔ ye an ma vraiment u ka an ka dugu bila u kana kisɛ ci an ka mɔgɔw la an ka mɔgɔw bɛ embargo mun kan u ka vraiment embargo wuli ka bɔ an ka mɔgɔw kan an ka mɔgɔ minnu minɛnen b'u bolo Berdousukaw dɔrɔn mɔgɔ 9 o de minɛnen bɛ Dana Masago mɔgɔw bolo donc an b'a ɲini état fɛ u ka kuma Dana Masago mɔgɔw fɛ u bɛ se ka an ka mɔgɔw libérer cogo min na donc ani an ka bagan minnu sonyɛna u ka an ka bagan lasegin an ma donc n y'a fɔ cogo min na Kassa commune dugu 19 u ka tɔɔrɔ yɛrɛ bɛ dugu mun kan kosɛbɛ a fɔlɔ Kassa commune kɔnɔ o ye Kassa Berdousu ye a filanan o ye Ama ye Ama u ye mɔgɔ 2 de faga Dana Masago mɔgɔw ye mɔgɔ 2 de faga kelen a tagara a balimakɛ dɔ de furakɛ Donza a natɔla Dana Masago mɔgɔw y'a jigin ka bɔ moto kan o y'a sɔrɔ a n'a ba fana de kun don ka jigin ka bɔ moto sanfɛ u y'a minɛ ka taa n'a ye ka kan tigɛ donc mɔgɔ caman bɛ zeni dɔɔni Idi Polo ye donc Idi fa kɔrɔkɛ a tɔgɔ de Abdoulaye denkɛ dɔ fana minɛna ka kunci Dana Masago mɔgɔw fɛ a tɔgɔ de Nu Kamɔkɔ donc
o bɔlen an bɛ taa Ogoyeri fana bɛ Kasa commune de fɛ bon Ogoyeri dugu dɔ bɛ yen Dana Masago mɔgɔw ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ da dugu in kan ka sɔrɔ yanni o cɛ kɛlɛ mun tun bɛ yen Ogoyerikaw ka mɔgɔ mun perdira a ka ca ni mɔgɔ 40 ani dɔɔni ye donc sisan gouvernement yɛrɛ de initiative in kɛ ka taga ka fulaw ni dɔgɔnɔw ɲagami ɲɔgɔn na délégation bɔra yan u tagara dɔgɔnɔ dugu la ka fulaw ni dɔgɔnɔw bɛɛ sigi kɛlɛ mun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye kɛlɛ in ban a bɛnna dɔgɔnɔw ma a bɛnna fulaw fana ma u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ banna donc o de senfɛ Ogoyeri ye hɛrɛ sɔrɔ yen yɔrɔ de la donc o kɔfɛ de Dana Masago mɔgɔw u ye révolte da kow tɛ sɔn mɔgɔ minnu donna ni bɛnkan in na kow t'a fɛ tulo an bi fo aye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana Kulubali i jitala tɔw bɛ labɛn na e dun hakilila tigɛlen don Ngaramɔgɔ n'i ye